औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सबसे पहले हम लोशोबर चार्ट बनाएंगे, उसके बाद हम दो हाथ भी रीड करेंगे। यानी कि आज मैं वो हाथ मैंने सेलेक्ट किए हैं जो कि इंतहाई मुसीबत ज़्यादा लोग हैं, एक फ़ीमेल है और एक मेल है। तो उनकी ज़िंदगी में क्या दुख चल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं, ये भी हम देखेंगे। ये मैं हाथ आपको दिखा देता हूँ, ये फीमेल का पाम है और ये मेल का पाम है। तो बिल्कुल इन दोनों हाथों को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आपको मैं लोशोबर चार्ट बनाना सिखाऊंगा कि ये लोशोबर चार्ट कैसे बनाते हैं। देखिए, ये चाइनीज़ इससे अपनी ना जन्म कुंडली देखते हैं। तो ये चार्ट कैसे बनाया जाता है, ये चार्ट देख लें। ये फिक्स नंबर होते हैं, इसमें इस तरीके से लिखे होते हैं और हर तरफ से आंसर 15 आता है, ये आप देख सकते हैं। 2 4 6 8 ये कोनों में लिखें, 5 को सेंटर में लिखें। तो आप देखें 9 को ऊपर, 7 को साइड पे, 3 को इस साइड पे, 1 को नीचे। तो अब आप जिधर से भी जमा करेंगे तो आंसर 15 आएगा। इधर से जमा करेंगे आंसर 15 आएगा, यहां से जमा करेंगे आंसर 15 आएगा, यहां से जमा करेंगे 15 आएगा, इस तरफ से जमा करेंगे 15 आएगा, इस तरफ से जमा करेंगे 15 आएगा, क्रॉस भी जमा करेंगे तो आंसर 15 ही आएगा। तो ये बड़ा जबरदस्त मैजिकल चार्ट है कि आप इन डिजिट को 1 से लेके 9 तक इसमें डिजिट लिखे गए हैं, लेकिन इनकी तरतीब इस तरीके से लिखी गई है कि आपको ये मैजिक बॉक्स में हर तरफ से आंसर आपको 15 ही नजर आएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो इसी से ना ये एक कुदरत का एक, ये कह लें कि एक मैजिकल बॉक्स है। ये बिल्कुल बड़े राज छुपे हुए हैं इसमें। आपकी डेट ऑफ बर्थ को निकाला जाता है और इसके मुताबिक जो डिजिट आते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक, तो उनको फिर ऐड किया जाता है और फिर जो उस बॉक्स बनता है, आपका लोशोबर चार्ट बनता है, तो उससे फिर आपकी लाइफ की बड़ी 100% कैलकुलेशन निकलती है। तो ये आप अपने बच्चों का लोशोबर चार्ट भी बना सकते हैं, आप अपना लोशोबर चार्ट भी बना सकते हैं। तो लोशोबर चार्ट पहली बात तो ये कि बनता कैसे है, ये आप समझ लें अच्छे तरीके से, ठीक है। इसको मैंने यहां पे रख ली है ताकि ये क्लियर हो जाए। तो अब लोशोबर चार्ट के लिए हमें चाहिए होती है सबसे पहले आपकी डेट। तो मैं मर्द अपना लोशोबर चार्ट कैसे बनाएगा और औरत अपना लोशोबर चार्ट कैसे बनाएगी, इनके फीमेल और मेल का थोड़ा सा फर्क है। तो ये एक फीमेल की डेट ऑफ बर्थ है 8 अगस्त 1985, यानी कि 8 अगस्त 1985 को ये पैदा हुई हैं। तो अब हमें इस चार्ट के मुताबिक ना हमने इनका लोशोबर चार्ट बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें चाहिए होता है ड्राइवर। ड्राइवर निकलता है आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है उससे। तो ये बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। यानी कि 1 से लेके 9 तारीख तक आप जिस तारीख को भी पैदा होंगे वही आपका ड्राइवर होगा, याद रख लें। 1 से लेके 9 तक, फर्ज करें आपका 1 को पैदा हुए तो आपका ड्राइवर 1 होगा, 2 को पैदा हुए तो आपका ड्राइवर 2 होगा, 4 को पैदा हुए तो आपका ड्राइवर 4 होगा, 8 को पैदा हुए तो आपका ड्राइवर 8 होगा। कहानी कहां पे चेंज होगी, कहानी यहां पे चेंज होगी कि महीने में जो तारीखें होती हैं वो होती हैं 1 से लेके 31 तक। इनके ज़ाहिर 31 दिन का भी महीना होता है, 30 दिन का भी महीना होता है। तो इसमें महीने की आप 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक जिस भी डेट में पैदा होंगे वही आपका ड्राइवर होगा। यानी कि वो डेट तयन करती है कि आप किस प्लेनेट के तहत जिंदगी गुजारेंगे। तो इसका तरीकाकार ये है कि अगर आप 10 तारीख को पैदा हुए हैं ना, तो फिर आप इसको सिंगल डिजिट में लेके आएंगे, क्योंकि आप 1 से लेके 9 तक तो वही आपका ड्राइवर होगा। लेकिन अगर आप 10 तारीख को पैदा हुए हैं तो आप 1 + 0 1, ये आपका ड्राइवर 1 होगा। इसी तरह अगर आप किसी महीने की 11 तारीख को पैदा होंगे तो 11 को 1 + 1 आपका ड्राइवर 2 होगा। 12 को पैदा हुए हैं तो 1 + 2 ड्राइवर 3 होगा। तो इसी तरह महीने की 31 तारीख तक कोई भी आपकी डेट होगी, 20 तारीख को पैदा होंगे तो 2 + 0 आपका ड्राइवर 2 होगा। और अगर आप किसी महीने की 26 तारीख को पैदा होते हैं या 23 तारीख को आप पैदा होते हैं तो 23 को पैदा हुए तो 2 + 3 आपका ड्राइवर 5 होगा। और 25 को पैदा हुए हैं तो आपका ड्राइवर 7 होगा। और इसी तरह अगर आप किसी महीने की 29 तारीख को पैदा होते हैं तो इसमें क्या करेंगे, 29 को पैदा हुए हैं 29 को, तो 9 और 2 11, 11 को मजीद अभी ये डबल डिजिट में है तो इसको मजीद फिर जमा कर लेंगे, तो 1 + 1 2। तो जो 29 तारीख को पैदा होंगे 29 को, वो उनका ड्राइवर 2 होगा। अब आपको ये तो पता चल गया कि जो ड्राइवर है वो आपकी
نیچر کا تعین کرتا ہے. آپ کی فطرت کیا ہوگی, آپ کی نیچر کیا ہوگی, ڈرائیور یہ بتاتا ہے. اب ڈرائیور جب آپ نے نکال لیا تو اس کے بعد باری آتی ہے آپ نے نکالنا ہے کنڈکٹر. اب کنڈکٹر کیسے نکلتا ہے؟ کنڈکٹر اس طریقے سے نکلتا ہے کہ آپ نے ٹوٹل ڈیٹ آف برتھ کے ڈیجٹ کو جمع کرنا ہوتا ہے. تو یہاں پہ میں نے کنڈکٹر نکالنے کے لیے ٹوٹل ڈیٹ آف برتھ کے ڈیجٹ کو میں نے لکھ لیا ہے 8 پھر 1985. یہ ساری میں نے ٹوٹل ڈیٹ آف برتھ کے ڈیجٹ لکھے تو یہ بنے 39. اب 39 کو مزید میں نے جمع کیا تو یہ بنا 12, کیونکہ سنگل ڈیجٹ میں لے کے آنا ہے نا, تو 39 کو جمع کریں گے. اس کو جمع کیا تو یہ بنا 12, اور 12 کو مزید سنگل میں لے کے آئے جمع کیا تو یہ بنا 3. تو کنڈکٹر اس کا نکلا جی 3. ڈرائیور ہے جی 8 اور کنڈکٹر ہے 3. اب لاسٹ چیز صرف رہ گئی ہے, باقی آپ کا چارٹ اب تیار ہو جائے گا. لاسٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کا ایئر ہوتا ہے نا, اس سے ہم آپ کا کو اینجل نکالتے ہیں. تو جو لڑکی ہوگی وہ اس ایئر کے ڈیجٹ میں وہ +4 ایڈ کرے گی, اور جو مرد ہوگا وہ -11 ایڈ کرے گا. تو بالکل آسان ہے. دیکھیں یہ ایئر کے ڈیجٹ بنتے ہیں 1 + 9 + 8 + 5, یہ بنا 23. تو میں نے بتایا تھا کہ 23 کو مزید جمع کریں گے تو یہ بنے گا 5, اور 5 میں ہم نے +4 ایڈ کرنا ہے اگر آپ لڑکی ہیں تو یہ بن جائے گا آپ کا ڈرائیور آ جائے گا 5 اور جمع 4 9, آپ کا کو اینجل آ گیا. ٹھیک ہے جی, یہ کو اینجل سوری ہم نے نکالا ہے. اسی طرح اگر آپ مرد ہیں تو سیم وہی طریقہ کار ہوگا. ڈرائیور ظاہر ہے آپ کا 8 ہی ہوگا. کنڈکٹر جو ہے وہ بھی آپ کا یہاں پہ 3 نکلا ہے تو ظاہر ہے آپ کا بھی ڈرائیور 3 ہوگا, کیونکہ سیم ڈیٹ آف برتھ ہم نے نکالی ہے. فرق کہاں پہ آئے گا؟ جب آپ نے نکالنا ہے کو اینجل. تو یہاں پہ یہ مرد ہے, یہاں پہ ہم نے لڑکی کے لیے +4 ایڈ کیا تھا ایئر کے ڈیجٹ میں, یہاں پہ -11 کریں گے تو 11 میں سے 5 نکالا تو یہ آپ کا 6 آ گیا. اب ہم نے مرد کا بھی کو اینجل نکال لیا, عورت کا بھی, ان کا ڈرائیور بھی نکل آیا ہے, کنڈکٹر بھی نکل آیا ہے. تو اب اس چارٹ کے مطابق اب ہم نے یہاں پہ ڈیجٹ ایڈ کر لینے ہیں. اس کو میں تھوڑا اوپر کر لیتا ہوں. اب یہ جناب بالکل آسان ہو جائے گا. اس کو تھوڑا سا یہاں پہ کر لیتے ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے, بالکل آسان ہے. 8 کی جگہ پہ 8 لکھ لیں. ٹھیک ہے جی, جیسے یہاں پہ 8 لکھا ہوا ہے. اب سیم ہے, آپ نے نا ڈیٹ آف برتھ کے ڈیجٹ کو اسی چارٹ کے مطابق آپ نے لکھ لینا ہے. 8 اگر دوبارہ آ گیا تو پھر دوبارہ لکھ لیں. پھر 1 آ گیا تو 1 کی جگہ پہ 1 لکھ لیں, اور اس کے بعد 8 کی جگہ پہ پھر 8 لکھ لیں. 8 اب اس ڈیٹ آف برتھ میں 3 دفعہ آ گیا ہے. اور اس کے بعد 5 آیا تو 5 کو آپ سینٹر میں لکھ لیں. یہاں پہ 5 کو آپ سینٹر میں لکھ لیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد جناب پھر آپ نے کیا کرنا ہے, اگر سنگل ڈیجٹ میں ڈرائیور ہے نا آپ کا, تو آپ نے پھر ڈرائیور کو دوبارہ نہیں لکھنا. یعنی ہاں اگر ڈبل ڈیجٹ میں ہوتا تو پھر ہم ڈرائیور کو لکھیں گے. جیسے یہاں پہ اگر 12 ہوتا, اگر یہ 12 تاریخ کو پیدا ہوتے تو ان کا ڈرائیور 3 آنا تھا, تو ہم نے پھر 1 کو بھی لکھنا تھا, 2 کو بھی لکھنا تھا, 3 کو بھی لکھنا تھا. لیکن چونکہ یہاں پہ سنگل ڈیجٹ میں اگر کوئی 1 کو پیدا ہوا ہے تو اس کا ڈرائیور 1 ہوگا, تو 1 کو آپ دوبارہ نہیں لکھیں گے, 1 پھر ایک دفعہ ہی لکھیں گے. جیسے ان کی 8 اگست کو یہ پیدا ہوئے تو 8 ہم نے ایک دفعہ ہی لکھا ہے. اب یہ جو ڈرائیور ہم نے نکالا تھا نا 8, یہ دوبارہ نہیں لکھیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اس طریقے سے کو اینجل کو بھی ہم نے ایڈ کر لیا. تو ہمیں یہاں پہ ان کا جو 5 ہے یہاں پہ مس کیا ہوا ہے, یہاں پہ ان کا 5 بھی تھا کیونکہ یہ 1985 میں یہ پیدا ہوئے ہیں, تو بالکل یہاں پہ 5 آئے گا. ٹھیک ہے جی. تو مسنگ نمبر جو ہیں وہ کیا ہیں جی, ان کے لوشوں میں 5 کو چھوڑ کے 2 4 اور 6 نمبر اور 7 نمبر ان کا مس ہوا ہے. اور مرد کے لوشوں میں ان کا مس ہوا ہے جی 4 نمبر مس ہوا ہے, 2 نمبر مس ہوا ہے, اور 7 نمبر مس ہوا ہے. تو اب یہ جو نمبر مس ہوتے ہیں اور جو نمبر ریپیٹ ہوتے ہیں لوشوں پر چارٹ میں, یہ میں انشاءاللہ تعالی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا. آپ اس کو اچھے طریقے سے آپ کوئی نوٹس بنا لیں, اپنے پاس کوئی کاپی رکھ لیں, تو اس میں آگے اس لوشوں پر چارٹ کو پڑھتے کیسے ہیں, کس طریقے سے, یعنی کہ یہ لوشوں پر چارٹ کیا کچھ بتاتا ہے, تو یہ بہت کچھ بتاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں جو ہے نا وہ آپ کو میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا, لیکن ایک چیز رہ گئی ہے وہ میں آپ کو بتانا ضرور چاہوں گا. یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کو تعارف ہو جائے کہ جو اس میں ڈرائیور نکلتا ہے
1 से लेके 9 तक ये जो डिजिट आ रहे हैं, इनके आपको मीनिंग्स का तो किसी हद तक थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए ना। तो ये 1 से लेके 9 तक ये 9 प्लेनेट है, उनके साथ इन नंबरों को जोड़ा गया है। तो 1 नंबर जो है ये सूरज का है, सन का है। तो सन क्या करेगा, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 आ रहा है तो आपके अंदर ईगो हो सकती है, सूरज के अंदर गर्मी होती है, तो थोड़ा सा आपके अंदर आप गर्म मिजाज भी होते हैं। सूरज पूरी कायनात में अगर चमकता है, रूल करता है, किंग है, राजा है, तो आपके अंदर राजा वाली खसूसियात आएंगी, आप लीडरशिप क्वालिटीज आपके अंदर पाई जाएंगी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 एक दफा आ रहा है या 2 दफा आ रहा है, आपके अंदर ईगो हो सकती है, आप जिंदगी में बहुत ग्रूम करेंगे, तरक्की करेंगे, अल्लाह ताला आपको नेम फेम देगा। इसी तरह नंबर 2 होता है मून का। तो ये मून जो है ये सूरज की आप रानी कह लें, मलका कह लें। तो आपको पता है जितने भी मोहब्बत के सॉन्ग हैं वो चांद को देख के लिखे गए हैं। चांद जो है वो मोहब्बत का एक साइन समझा जाता है, तो बिल्कुल ये चांद मोहब्बत का साइन है। न्यूमरोलॉजी में भी हम जो दिल के जज्बात होते हैं, जो आपकी अंदरूनी फीलिंग्स होती हैं, मोहब्बत प्यार की जो जितनी भी फीलिंग्स होती हैं वो नंबर 2 से देखी जाती हैं। अगर नंबर 2 आपकी डेट ऑफ बर्थ में मौजूद है तो बिल्कुल आप मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, लविंग हैं, केयरिंग हैं। आपके अंदर ममता बहुत ज्यादा पाई जाती है, किसी को भी दुख तकलीफ में नहीं देख सकते, ऐसे लोगों के अंदर रूहानियत भी पाई जाती है। और इसी तरह नंबर 3 जो होता है ये होता है जुपिटर का, मुश्तरी का। तो मुश्तरी को गुरु ज्ञान के तौर पर लिया गया, यानी एक टीचर। तो जब भी नंबर 3 आपके पास होगा तो आप बहुत अच्छे टीचर होंगे। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 पाया जाता है, आपके पास बड़ा ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, इल्म पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, दीन का नॉलेज भी होगा, दुनिया का नॉलेज भी होगा, और जो दुनियावी एजुकेशन होगी वो भी आपकी बड़ी जबरदस्त होगी अगर आपके पास नंबर 3 पाया जाता है। और एक इंसान को जो एक समझ अता की जाती है, समझदारी दी जाती है, वो भी 3 नंबर की वजह से इंसान को मिलती है। तो नंबर 3 आपको समझदार भी बनाता है, दूर अंदेश भी बनाता है, मामला फहम भी बनाता है। आप जिंदगी के फैसले बड़े सोच समझ के करते हैं, आपके पास वेल एजुकेशन होती है, वेल नॉलेज होता है जब आपके पास नंबर 3 होता है। जब नंबर मिस होता है तो फिर इसका नुकसान भी होता है। जो नंबर आपकी लोशों में मिस होते हैं, जैसे 1 अगर मिस होता है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आती है, आप बहुत ज्यादा सोचने वाला शख्स बन जाते हैं, ख्याली पुलाव बनाना शुरू कर देते हैं। नंबर 2 मिस होता है तो कहीं ना कहीं रूहानियत की कमी आ जाती है। 3 के मिस होने से नॉलेज में मसले बनते हैं। तो इस तरीके से ये बड़ी डिटेल से ना ये मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल थोड़ा सा मैं तारफ करवा रहा हूं आपको। 4 नंबर राहु का होता है। राहु जो है वो एक बड़ा शैतान प्लेनेट है। ये असल में ना ये छाया ग्रह है, ये अंधेरा है असल में। तो ये राहु और केतु के बारे में भी मैं आपको बड़ी डिटेल के साथ बनाऊंगा, इस पे भी वीडियो। तो बस फिलहाल ये समझ लें कि राहु को 4 नंबर से जोड़ा गया है। तो 4 नंबर अगर आपके पास है तो आप बड़े ज़हीन होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, बड़े आप तेज होंगे, चतर चलाक होंगे, अपना काम निकलवाना आप जानते होंगे, और आप जिंदगी में बेतहाशा दौलत कमाते हैं। और जिंदगी में चाहे बिजनेस हो, सियासत हो, कहीं पे भी हो, तो वो जो कुछ लोग आपको बड़े चलते फिरते पुर्जे नजर आते हैं ना, इंतहाई क्लेवर होते हैं, तो 4 नंबर उनके पास जरूर होता है। 5 नंबर जो होता है मरकरी का होता है। तो आपकी अच्छी गुफ्तगू, अच्छा नॉलेज, बिजनेस की सूझबूझ, इंसान की जिंदगी में जो एक स्टेबिलिटी होती है, आप अच्छा बिजनेस आपके पास होता है, अच्छी जॉब होती है, आपका अपना घर होता है, तो ये 5 नंबर आपको देता है। 6 नंबर हो आपके पास हो तो 6 नंबर वीनस का होता है। तो जिंदगी की तमाम आसाइशें आपको मिलेंगी, आप अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, बेहतरीन आप जिंदगी गुजारेंगे। और 7 नंबर होता है केटू का। तो रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ये बड़ा स्पिरिचुअल नंबर है, तो ऐसे लोग बड़े रिसर्च करने वाले होते हैं। सैटर्न जो है 8 नंबर, ये जस्टिस का नंबर है, इंसाफ। ये थोड़ा सा कह लेंगे बड़ा स्लो प्लेनेट है। इसको लंगड़ों को इसी के प्लेनेट के साथ जोड़ा गया है, यानी कि ये लंगड़ा लंगड़ा के चलने वाला। और आपके काम में जो रुकावटें आती हैं, परेशानी आती हैं, वो नंबर 8 की वजह से आती हैं। नंबर 8 जब आपकी कुंडली में खराब हो जाता है, दोषों में, जैसे यहाँ पे 8 3 दफा आया, तो 8 इनका खराब हो गया। अब 8 की वजह से इनकी जिंदगी में इनको बहुत ज्यादा दुख, बहुत ज्यादा तकलीफें। किसी भी इंसान की डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर 3 दफा आ रहा है ना, तो उसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा उसको दुख, तकलीफें, टेंशनें देखना पड़ जाती हैं। तो इसको हम इस तरीके से भी पढ़ते हैं। तो 8 नंबर जो है ये आपकी ख्वाहिशात की तकमील तो करवाता है सैटर्न, लेकिन पहले आपको बहुत ज्यादा कष्ट भी उठाना पड़ता है, बड़ी मुसीबतें उठाना पड़ती हैं, उसके बाद जाके इसका फल मिलता है। इंसाफ करता जरूर है, ये जस्टिस करता है। जो भी आप अच्छी मेहनत करेंगे, जवानी में आप जितनी मेहनत करेंगे, बुढ़ापा आपका इतना ही खुशहाल होगा, बेहतरीन होगा,
کیونکہ سیٹرن اینڈ پہ جا کے آپ کو بہت بڑا انعام دیتا ہے، آپ کو خوشحالی دے گا، امیری دے گا، پراپرٹی دے گا، زندگی میں بڑا نیم فیم جو آپ کو ملتا ہے، گورنمنٹ جاب جو آپ کو ملتی ہے، وہ بھی 8 نمبر جب آپ کے پاس ہوتا ہے، 5 ہوتا ہے، 6 ہوتا ہے، تو پھر آپ کے پاس گورنمنٹ جاب آتی ہے۔ تو اسی طرح 9 نمبر مریخ کا ہے۔ مریخ یہ ایک بڑا کہہ لیں کہ آتشی پلینٹ ہے، مریخ جو ہے گرم پلینٹ ہے، تو انسان کے اندر جو بھی لڑنا جھگڑنا، دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوتی ہیں، فساد ہوتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، یہ اسی 9 نمبر کے تحت ہوتے ہیں۔ 9 نمبر یہ مریخ کا پلینٹ ہے، تو مریخ انسان کے اندر غصہ پیدا کرتا ہے، انسان غصے میں پاگل ہو کے کوئی بھی غلط قدم اٹھا جاتا ہے، تو اس لیے جو بھی قتل وغیرہ ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، خون بہایا جاتا ہے، دنیا میں جتنا بھی خون بہایا جاتا ہے، جنگیں ہوتی ہیں، قتل و غارت ہوتا ہے، وہ اسی مریخ پلینٹ کے زیر اثر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو انسان کے اندر ایک آگے بڑھنے کا جذبہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک طاقت ہوتی ہے، ایک ہمت ہوتی ہے، وہ بھی مریخ آپ کے اندر پیدا کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا ہم لوشوبر چارٹ کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ تو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تھوڑا سا بھی ٹائم ہے 5-10 منٹ، تو وہ لوگ جن کی زندگی میں بہت زیادہ دکھ ہوتے ہیں، تو یہ ایک ایسی فیمیل ہے۔ اب یہ جو میں نے جنم کیا نا جس میں 8 3 دفعہ ہے، تو ان کا سیٹرن خراب ہو گیا ہے۔ اب سیٹرن کیسے خراب ہوتا ہے؟ سیٹرن آپ کا ویلتھ اب ہوتا ہے جب آپ کے کیٹو سے یہاں سے قسمت کی لائن نکلے، اور یہ ہوتا ہے سیٹرن کا گھر، یہ سیٹرن کا گھر ہے، بڑی انگلی کے نیچے یہ سیٹرن کا ابار ہے۔ تو آپ کی قسمت کی لائن یہاں سے بغیر ٹوٹے اگر یہاں تک پہنچ جاتی ہے، یا مون سے نکل کے یہاں تک پہنچ جاتی ہے، تو آپ کا سیٹرن بہت بہترین ہے، آپ کا راہو بھی بہترین ہے۔ اگر آپ کی یہاں پہ گڈھا بن رہا ہے مناسب سا، خوبصورت سا، اور آپ کے سارے ابار بڑے بیلنس ہے، اور آپ کی قسمت کی لائن بڑی شاندار ہے، تو آپ کو دولت ملے گی، آپ کی گورنمنٹ جاب ہو جائے گی، آپ کو زندگی کی ساری خوشیاں ملیں گی۔ لیکن جب آپ کا یہاں پہ قسمت کی لائن ہے ہی نہیں، دیکھ لیں آپ یہاں پہ قسمت کی لائن ہے ہی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ راہو لائنیں۔ اب راہو لائنیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ والی لائنیں، یہ جو لائنیں ترچھی لائنیں، وہ لائنیں جو زندگی کی لائن کو کاٹتی ہیں اور ہتھیلی کے بالکل درمیان میں سے چلتی ہیں ایسے کر کے، یہ زندگی کی لائن کو بھی کاٹتی ہیں، قسمت کی لائن کو کاٹتی ہیں، دل کی لائن کو کاٹتی ہیں، تو یہ آپ کی زندگی میں بے تحاشا دکھ یہ آپ کو دیتی ہیں۔ آپ کی زندگی اتنی زیادہ تکلیفوں میں ڈال دیتی ہے کہ انسان خودکشی کرنے کا سوچنے لگ جاتے ہیں۔ یہ اتنی بری لائنیں ہاتھ میں، اگر مرد کے ہاتھ میں ہو تو اس لمحے ہو سکتا ہے اسے کروڑوں کا نقصان ہو جائے۔ ایک لائن ایسے قسمت کی لائن کو کاٹے، یہاں پہ وہ بالکل فقیر بنا دے آپ کو۔ یہ راہو لائن انسان کو بالکل فقیر اور کنگلا بنا دیتی ہیں۔ یہی راہو لائنیں آپ پر جادو کا بھی بتاتی ہیں کہ ایسے انسانوں پر جادو ہو چکا ہوتا ہے، ایسے لوگوں پر تعویذات ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی قسمت کی لائن بالکل ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے۔ جیسے کہ آپ کو ان کے ہاتھ میں قسمت کی لائن چلتی تو نظر آئی ہے، یہاں سے قسمت کی لائن نکلی ہے، لیکن اس کے بعد ان راہو لائنوں نے اس قسمت کی لائن کا ستیہ ناش کر دی ہے، تو ان کی زندگی مسلسل دکھوں کا شکار ہو گئی ہے، مسلسل پرابلم کا شکار ہوئی ہے۔ تو اب جہاں پہ یہ جا کے قسمت کی لائن بہتر ہوئی ہے، تو وہ یہاں پہ جا کے تو نیئر اباؤٹ 50 سال کی عمر کے بعد ان کی زندگی میں بہتری آئے گی۔ لیکن جب آپ کی قسمت کی لائن بہت بری ہوتی ہے شروع میں، تو پھر دل کی لائن پہ اس طریقے سے جزیرے بنتے ہیں، دل کی لائن آپ کی بہت چوڑی ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کا دل برے طریقے سے ٹوٹتا ہے، شدید ذہنی ٹینشنیں آپ کو ملتی ہیں، اور دل کو سخت تکلیفیں ملتی ہیں، اور بالکل یہ شدید ان کو اپنے رشتوں سے تکلیفیں ملی ہیں، اپنے پیاروں سے تکلیفیں ملی ہیں، اور ان کے اپنوں نے ہی ان کا جو ہے نا وہ دل توڑا ہے۔ اور شادی کے بعد بھی ان کی زندگی میں جب کسی لڑکی کے ہاتھ میں یہ والی قسمت کی لکیر کوئی نہ ہو یہاں پہ، بلکہ یہاں پہ آپ کو صرف اور صرف لڑکی کے ہاتھ میں راہو لائنیں نظر آ رہی ہوں، تو سمجھ رہے ہیں کہ اس کی جتنی بھی شادیاں ہوں گی ساری ٹوٹ جائیں گی، ایک شادی ہوگی، 2 ہوں گی، 3 ہوں گی، وہ بریک ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسی لڑکیوں کو شادی کا سکھ کوئی نہیں ملتا، اور اگر دل کی لائن بہت چوڑی ہو یا اس میں ایسے جزیرے بن رہے ہوں، تو یہ بھی آپ کو دل کا مریض بناتے ہیں۔ ایسے لوگ بہت جذباتی ہوتے ہیں، جلدی غصے میں آتے ہیں، اور زندگی جو ہے ان کی بہت زیادہ دکھ اور تکلیفوں میں گزرتی ہے، اور شدید ترین ٹینشنیں ان کو زندگی میں ملتی ہیں۔ تو یہی حال ان کے آپ کو رائٹ ہینڈ پہ بھی مل رہا ہے۔ دل کی لائن کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بری ہے، یہاں پہ جزیرے بن رہے ہیں، تو یہ انسان ہارٹ پیشنٹ بھی ہوتا ہے، اور یہاں پہ کالا تل بن رہا ہے، تو شدید بدنامی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اور یہاں پہ جا کے ان کو کوئی دل کا روگ بھی ہو سکتا ہے، ہارٹ سے ریلیٹڈ ان کو کوئی بیماری بھی لگ سکتی ہے۔ اور جب یہ والی لائنیں
किस्मत की लाइन को इस तरीके से काटती हैं, क्रॉस कर देती हैं, तो आप पर जादू तावीज़ात भी हो सकते हैं और आप पर अमल भी हो सकता है, और आपकी जिंदगी में जहर घोलने वाले आपके अपने सगे रिश्तेदार होते हैं, आपके अपने ही प्यारे होते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में भी आपको बहुत मजा आया होगा। बाकी ये जो साहिब हैं, इनकी जिंदगी में भी आप देख सकते हैं, जब आपके हाथ में ये जिंदगी की लाइन, यहाँ पे किस्मत की लाइन ब्रेक हो जाए, दिमाग दिल की लकीर सीधी आपकी दिमाग की लाइन के साथ टच हो जाए, ऐसा इंसान बहुत जज्बाती होता है, उसका दिमाग बहुत ज्यादा सोचना शुरू कर देता है उसके अंदर ईगो बढ़ जाती है और फिर वो गुस्से में आके अपनी जिद की वजह से अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर लेता है। तो इस बंदे ने कहां पे तबाही की है, इसके हम राइट हैंड पे जाके देखेंगे। तो यहां पे देखें, ये बंदा कह रहा था जी कि मेरे दिल की बे नहीं बन रही। भाई, आपके दिल की बे इसलिए नहीं बन रही कि आपने अपने दिल को बर्बाद किया हुआ है, आप जज्बाती फैसले आपने किए हैं और दिल की लाइन बजाय सीधी ऊपर जाने के वो बेचारी टूट के नीचे की तरफ गिर गई है। तो बिल्कुल आपको अपने रिश्तों से भी दुख मिलेंगे और कुछ आप खुद भी जज्बाती आदमी हैं, गंदे फैसले करेंगे, गलत फैसले करेंगे, और आपके उतने ही गंदे और गलत फैसले की वजह से यहां पे आपने अपनी जिंदगी को मुकम्मल बर्बाद कर ली है। मुकम्मल यहां से दिल की लाइन टूटी है यहां पे, और बिल्कुल इसने किस्मत की लाइन को यहां से काटा है और फिर आगे किस्मत की लाइन चली कोई नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि 37-38 पे जाके आपकी जिंदगी में जो तबाहियों का दौर शुरू होगा, तो वो उसका आगे फिर एक लंबा सिलसिला होगा। यानी कि वो फिर कुछ, पता है, कुछ इंसान ऐसी गलतियां करते हैं कि वो नाकाबिले माफी होती हैं। तो बिल्कुल आप यहां पे आप अपना इस तरीके से बुरे तरीके से अपना कैरियर खराब करेंगे कि आगे जो भी आपके पास जमा पूंजी होगी वो आप सारी अपनी लुटा देंगे, बर्बाद कर लेंगे। तो ये इस चीज का साइन होता है। ये चीज देख लें आप, अगर आपकी जमा पूंजी आगे बिल्कुल जाके तबाही के दाने की तरफ जा रही हो और आप बिल्कुल अपने आप को खुद अपने हाथों से, अपने दिल के हाथों अपने आप को बर्बाद करते हैं, तो आपकी दिल की लाइन भी टूटी होती है और फिर दिल की लाइन से लाइनें नीचे की तरफ गिरती हैं, जो बताती हैं कि आप खुद अपनी दिल के गंदे फैसलों की वजह से आप अपनी किस्मत खुद बर्बाद करेंगे। इसका मतलब ये होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में भी आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज की वीडियो बहुत स्पेशल थी आप लोगों के लिए। इसमें मैंने आपको लोशोबर चार्ट पढ़ना भी सिखाया है, और जिंदगी में जो आपको शदीद दुख मिलते हैं, तकलीफें मिलती हैं, ये जो राहु लाइनें आपकी जिंदगी में जहर घोलती हैं, उनके बारे में भी मैंने बड़ी डिटेल के साथ बताया है। तो जनाब, जिन लोगों ने अपना फार्म रीड करवाना है, जायचा बनवाना है, मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। फ्री रीडिंग बिल्कुल नहीं होती, हदिया आपको लाजमी देना पड़ेगा, और बहुत मुनासिब आपसे हदिया लिया जाएगा इंशाल्लाह ताला, जितनी आपकी कैपेसिटी होगी उसके मुताबिक। तो बाकी ये है कि आपकी बहुत अच्छी जन्म कुंडली बनेगी, लोशोबर चार्ट बनेगा, और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। तो बाकी चार्जेस हैं वो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज। आमीन। अल्लाह हाफिज।